Hello guys, it's me, not you, bitaw, ako bitaw. Today's video guys, tudloan ta mo unsaon paghimo og dahlia flower. So karon kay daghan man kay nangutana og giunsa kuno paghimo ang dahlia flower. So tudloan ta mo step by step. So kay boring man, sige ra man tag yaw diri music sa ta. So nahuman naman tagkat ato na sa sindihan og lighter ang kilid og kilid aron dili siya maguba sa masiang nawong naguba. Alright. Kahuman butang na nato og glue ato nang ipapilit aron makahimo na tag petals sa atong dahlia flower. So ato man tong gi-fold guys, i-fold na sad nato para mahimo na jud siya og petals. So mo na ni guys, ang last imo na siya iusa tanan. Anya nakahimo na ka og dahlia flower.